ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंदर आज आम चतुर्थ अध्याय शुणा। यही अध्याय राजा परीक्षितंकर सृष्टि विषयक प्रश्न एवं शुकदेवंकर कथा आरंभ कथा एठारे वर्णना कराई। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण को धारावाहिक भाव शुणापी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे एवं चेष्टा करंतु प्रत्येक अध्याय श्रवण करने। तेरे आसतु वर्तमान द्वितीय स्कंदर चतुर्थ अध्याय श्रवण करवा। चतुर्थ अध्याय चतुर्थे सृष्टिर व्यवस्था राजा पूछन्ते हरि कथा ब्रह्मणा रद कथा छले हरिस्म ऋण सुख बोले। सुत उवाच एमंत सुख वाक्य शुणी आत्मार तत्व मने गुणी कृष्ण भी सये दृढ़ मन कल्पिला उत्तरानंदन आत्मा कलत्र सुत गृहे पशुद्र बीण बंधु स्नेहे राज्य संपद जेते आस हृदु छाड़िला स्नेह पास तुम्भे जा पचारिल मोते एकथा राजा दृढ़ चिते आत्मनि धन मने स्मरी वेद वचने अनुसरी कृष्ण भी सये दृढ़ चित निश्चय करी परीक्षित कृष्णर भाव जानिबारे पुणी पूछई आरबारे। राजा परीक्षित उवाच हे शुक तुम्भर वचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे शुण ज्ञान मोर गला शुणी ज्ञान मोर गला तुम्भ प्रसाद जेणु हेला से हरि आत्म माया बले सृष्टि संचिले एसयले विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवंकु अगचर से कथा जानिबार पाई भमुनि पुणी मु पुछई से बहु शक्ति मंत्र हरि परम पुरुष मुरारी। जेमते पाली पुण हरे जे काले जेबा शक्ति धरे आत्मा को आत्मा करी खेला कुहुक मते विष्णु नीला सृजई पाल ईसंहरे मायाते गुण रूप धरे जेमते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर विविध रूप ए जगते जेमते करे क्रीड़ा अर्थे अद्भुत कर्म एताहार के करी पारिब गोचर केमते प्रकृतिर गुणे सृष्टि संचारे पुण पुणे सर्वस संचारे एक बारे कियबा पृथक व्यवहारे एक नेक रूप धरे अशेष जन्म कर्म कहरे एणु श्रवणे इच्छा मोर कहे व्यासंक कुमार शबद ब्रह्म तत्व साधि तुम्भर परम समाधि हे महा मुनि भागवत श्रवणे
पिया अमृत। सुतवाच एमंत परीक्षित कथा पुरुषोत्तम गुणगाथा शुणिसा नंद व्यास सुत हरिचरणे देचित ध्यान से चिंती नारायण बोइले परीक्षित शुण। श्री शुक उवाच नमस्ते परम पुरुष अनंत घटे जा प्रकाश लीला विहारे सृष्टि करे पालई पुणिता संहरे। हेले तिनी शक्ति धरे जंतुर अंतरे विहरे तेणु ता मार्ग उपलक्ष करिब ताहा करिब काहार वासक्य। नमस्ते जगत जीवन नमस्ते जगत जीवन साधुक ब्रुजी न दहन। ब्रुजी न अर्थात पाप। असाधु दमन व्यवहार अखिल जंतु रूप तोर परम हंसक आश्रमे जेअबा स्थित प्राणी माने ताहांक आत्मतत्वदाता निरते तोर पादे चिंता। नमस्ते सात्वत वत्सल कुजोगी गणे अगचर। सात्वत वत्सल अर्थ भक्त वत्सल। समे प्रकाश सर्वठारे जंतुंक बाह्य अभ्यंतरे ऐश्वर्ये परम कारण जे नित्ये स्वधामधारण जानाम श्रवण कीर्तन जारूप देखिण नयन। न मिले जाहार चरण स्मरण पूजा समर्पण जंतुंक कलम सनाशई जे सर्व मंगल बोलाई जे हरि शरण स्वदर ताहांकु मोर नमस्कार। पंडित जन जार पादे सेवास पादी अप्रमादी आत्मार कलम सनासंती जन्मम रणे न डरंती आत्मार श्रम करि शांति अंतेल वंती ब्रह्मगति सर्वमंगल दामोदर ताहांकु मोर नमस्कार। जे प्राणी तप दान करे जशस पादी संसारे सुबुद्धि पणे मंत्र साधी मंगल कर्म कुआराधी एणु अर्जंती जेते फल तोते न समर्पी निष्फल सुभद्र श्रवा नाम जार ताहांकु मोर नमस्कार। सुभद्र श्रभा अर्थात सुमंगल जस संपन्न। किरात हुण आंध्र जेते पुलिंद चंडाल समेते आभिर कंक जे जबन ए आदि जेते अंत्यजन दुष्कृत कर्म जे करंती जापाद आश्रिते तरंती सर्वप्रभवशील जेहि तापाद पद्मे मुनमहि। प्रभवशील अर्थात शक्तिमान जे हरि जगत जीवन आत्मज्ञानिक आत्मधन ए तीनी वेद जार देह जे धर्ममय तपमय निर्मल चिते जोगी जने ब्रह्माशंकर अनुमाने नाना प्रकारे ध्याने चिंती जारूप केही न देखंती जे लक्ष्मी पति यज्ञपति जे प्रजापति ज्ञानपति जे लोकपति धरापति जादव वंशपति गति साधव जनंकर पति प्रसन्न हुअन्तु मो प्रति जार चरण ध्यान बळे
निश्चल समाधिर जहले बुद्धि की प्रक्षालन करी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी सगुण निर्गुण विचारे कहन्ति यथा अनुसारे से हरि मोर हृदगते प्रकाश हेउ अविरति जार आज्ञा परमाणे भारती आसी तत्क्षणे प्रकाशी कल्प आदि काले ब्रह्मार हृदय कमले सृष्टि विषय ज्ञान हेला सृष्टि विषय ज्ञान देला मुखे गायत्री उच्चारेला नमस्ते व्यास रूप हरि हृदये बस कृपा कहरि महत आदि पंचभूते जंतु भी आई जगते जंतुक हृदय कमले जार आसन सुख भोली गुणस मोह सुखे भुंजे षोडशात्मक रूपे राजे षोडशात्मक रूप बा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण व मन यह षोडशांश युक्त से हरि बसु मोर हृदे वाक्य बोरी पदे पदे नमई व्यास मुनिवर कृष्णे कुंठ बुद्धिजार जामुख पद्म ज्ञान रसे मुनिए पिबंती हरसे जे हरि कथा पूर्व काले नारद ऋषि मुनि बेले ब्रह्मा को पचारिले जेते प्रसन्ने कही विमुतोते ए बाणी शुणी सुख भोले प्राणिनी स्तर भव जले कही दास जगन्नाथ द्वितीय स्कंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां द्वितीय स्कंधे शुकस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्याय। वर्तमान यही अध्याय में व्याख्या श्रवण करवा। सुत वर्णना कले श्री सुखदेव जहाँ कहले ताहा तो भगवत तत्व प्रतिपादक थिला। ताहा शुणी उत्तरानंदन राजा परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण चरण में अनन्य भाव में निजर शुद्ध बुद्धि समर्पण करदेले। निजर शरीर पत्नी पुत्र राजप्रसाद पशु धन संपद और भाई बंधु संगे नीतिदिन लिप्त रहिबा फल से सब प्रति तांकर दृढ़ ममता आसी जाइथिला। वर्तमान क्षणक मध्य से सही ममता परित्याग करदेले। हे सनकादि ऋषिगण महामनस्वी परीक्षित निज मृत्युर निर्धारित समय जानी सारी तेणु धर्म अर्थ और काम संबंधी समस्त कर्मरु से संपर्क तुटाई देले। तापरे भगवान श्रीकृष्ण ठारे सुदृढ़ आत्मभाव करी सही प्रभुंकर महिमा शुणा निमंते अति श्रद्धार सहित सुखदेव को यह विषय श्रीहरिंकर लीला विषय पचारिले जहाँकि आपण माने पचारुछंती। परीक्षित पचारिथिले हे भगवत स्वरूप मुनिवर आपण हेउछंती परम पवित्र एवं सर्वज्ञ। आपण जहा सब कहले से सब समीचीन। आपण भगवान को कथा जेते जेते कहउछंती मो उपरे अज्ञानर परदा सेते सेते घुंची जाउछि। तथापि भगवान तांकर माया द्वारा किपरि संसार सर्जना कले ताहा मु आपणको ठारू सुनिबाकु चाहुछि। संसार रचना एते रहस्यमय जे ब्रह्मादि सकल लोक माने मध्य ताहा बुझी न पारि आश्चर्यान्वित हो जाती। एही विश्व को भगवान किपरि पालन करुछंती एवं पुणी किपरि संहार कर देउछंती। अनंत शक्ति परमात्मा केउ केउ शक्तिर आश्रय नहीं निजे निजको खलना करी खेलुछंती। भगवान किपरि एही ब्रह्मांड को पिला माने गढ़िथिबा खेलना परि निर्माण करी पुणी किपरि कथा कथा के एहाकु भांगी देउछंती।
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଭଗବାନ ତ ଏକ। ବହୁ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ଅନେକ ଅବତାର ଧରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମଶଃ ହରଣ କରନ୍ତି। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ବେଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟର ମର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଏସବୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ଆଦି ଲୀଳା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ରୂପୀ ତିନି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯେ ସକଳ ସରାଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ମାର୍ଗ ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଓ ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିଃଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତଥା ପରମହଂସ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଚର ଅଚର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କରି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଜିଦ୍ ଧରି ଭକ୍ତିହୀନ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଯାହାଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତଥା କ'ଣ କହିବା, ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ, ସେପରି ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଧାମରେ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଯାହାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ସ୍ମରଣ, ଦର୍ଶନ, ବନ୍ଦନ, ସ୍ମରଣ, ଶ୍ରବଣ ଓ ପୂଜନ ଜୀବମାନଙ୍କରେ ସକଳ ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଶରଣ ନେଇ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ସକଳ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ କୀର୍ତ୍ତିଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର। ଯେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ, ଦାନୀ, ଯଶସ୍ୱୀ, ମନସ୍ୱୀ, ସଦାଚାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରବେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସାଧନା ସହିତ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ମହିମା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେହି କଲ୍ୟାଣମୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। କିରାତ, ହୁଣ, ଆନ୍ଧ୍ର, ପୁଲିନ୍ଦ, ପୁଲକସ, ଆଭିର, କଙ୍କ, ଯବନ, ଖସ ଆଦି ନୀଚ ଜାତିର ପାପୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପୀମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, କର୍ମକାଣ୍ଡୀମାନଙ୍କର ବେଦମୂର୍ତ୍ତି, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଧର୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେ ସକଳ ସମ୍ପଦର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ତଥା ଫଳଦାତା, ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ସକଳ ଲୋକର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ତଥା ପୃଥ୍ୱୀଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଯଦୁବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନ୍ଧକ, ବୃଷ୍ଣି ଏବଂ ଯଦୁବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଥିଲେ, ସେହି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ସନ୍ଥଜନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତନ ରୂପୀ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ନିଜ ନିଜର ମତି ଓ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ମୁକ୍ତି ବିତରଣକାରୀ ସେହି ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ବକଳ୍ପର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଦ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନର ମୂଳ କାରଣ ସେହି ଭଗବାନ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ।
ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଏହି ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜୀବ ରୂପେ ଶୟନ କରନ୍ତି ଓ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଏପରି 16 କଳାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା 16 ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେହି ସର୍ବଭୂତମୟ ଭଗବାନ ମୋର ବାଣୀକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ କମଳରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ମକରନ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟୀ ସୁଧାକୁ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ପାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନାରଦ ପଚାରିବାରୁ ଯେଉଁ କଥା ବେଦଗର୍ଭ ସ୍ୱୟଂଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସେହି କଥା ପଚାରୁଛି। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପଦ୍ୟାନ୍ତରୀ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସି ଆମେ ଆଶା କରିବା କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଖୁସି ସାଉଁଟିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କୌଣସି କଠୋର କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଖୁସିରେ କଟିବା ସହିତ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କିଣନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।